Hayaan mo yan, kaya ni Jacob yan, bro. Hindi, match up ni Khalil. Doon ako nag-aalala. No mastery yan, bro. Easy. Babantay na lang nito. Flash ka nga dyan, boy. Uy! Wow. Okay. Easy, easy. Kaya to, kaya to. Last yun dito, yun daw ah. Naman. Parang di naman. Boy grabs ba? Boy grabs. Nandiyan ba si Kalil? Para Kalil. Tara, tayo eh. Uy, gago ka. Shinjao, Shinjao. Ay, Rin saves the day again. Get baited, bro. Aray ko! Shield! Patay tayo. Boy, likod. Embasa, besa. Deputa kayo. Bakalil. Back! Sige, baka lang. Overextend ka, boy. Abay. Pakaya mo ako, ride me. Sayang, liga na gano, heal Nico. Patay. Patay si Khalil. Wala silang timers. GG. Ay, nag-surrender sila? GG. Anong nangyari? Nasira lang. Nasunog na building. One hit naman yun, grabe.